Dear students of 11th class, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today in this video we discuss an important writing skill, that is letter writing. Letter writing is an important mode of communication between people who are geographically distant from one another. In earlier time, when there was no facility of email, when there was no facility of phone, this communication was regarded as one of the best communication between people. So there are two types of letters. One is formal letter and another is informal letter. When you are writing, if you are writing to your principal, if you are writing to your to a company, this is a formal letter. If you are writing to your friends, to your parents, to your brother, to your sister, then it is an informal letter. Now we will here discuss the typical format of a letter. It is very easy. For example, there is a question, subject क्या है, आपको एक गैस कनेक्शन के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है. तो पहला जो है वो आपको पहले याद रखना है कि लेफ्ट साइड में आपको लिखना है. Nowadays all parts of the letter जो है they are aligned on the left side में अब आज लिखा जाता है. तो पहले go to the left. तो पहले एड्रेस ऑफ नेम लिखना है और उसके बाद एड्रेस ऑफ सेंडर. यानी जो चिट्ठी लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस, वो अपना एड्रेस लिखेगा पहले. उसके बाद वो डेट लिखेगा. उसके बाद जिसको भेजनी है तो उसका एड्रेस. ये एड्रेस ही है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस. पहले अपना एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद उस आदमी का एड्रेस या उस कंपनी का एड्रेस जिसको आप लिख रहे हो. उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे. उसके बाद आप मतलब हाउ यू विल स्टार्ट, हाउ यू विल एड्रेस ए पर्सन, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. अगर आप किसी स्ट्रेंजर को लिख रहे हो तो आपको लिखना है डियर सर और डियर मैडम. जिसको आप जानते भी नहीं हो तो उसको आप लिख सकते हो डियर सर और डियर मैडम. सो व्हेन यू आर राइटिंग टू ए स्ट्रेंजर whom we do not know at all, जिसको हम कभी जानते भी नहीं हैं, उसको आप लिख सकते हो डियर सर और डियर मैडम. अगर आपको किसी के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप है तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं डियर प्रोफेसर और डियर शौकत, या किसी और नाम, कोई भी नाम आपको लिखना है तो आप वहाँ डियर यूज कर सकते हैं. उसके बाद आप लिखोगे बॉडी में कंटेंट ऑफ द लेटर, यानी आपका जो लिखने का पर्पस क्या है. तो आपका ट्यून क्या होना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले पर्पस क्या है लिखने का. उसके बाद ट्यून कौन सा आप अडॉप्ट करोगे और आप जो मैसेज दे रहे हो इस लेटर में उसको कंप्लीट, यू हैव टू कंप्लीट दैट मैसेज. देन आप जो एक्सप्रेशन दे रहे हो इसमें कंटेंट में, तो वो आप कंसाइज कीजिएगा. लंबी दास्तान लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अलिफ लैला बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. जो कुछ आपके माइंड में पर्पस है लिखने का वही लिखो. टू द पॉइंट लिखो, मकसद की बात करो. जैसे कि गालिब के खतूत, गालिब जब खतूत लिखता था उसके लिखने का अंदाज बहुत ही निराला होता.
آپ نے وہ غالب کے خطوط 10th کلاس میں اسٹڈی کیے ہوں گے، بہت انٹرسٹنگ ہے. تو بالکل مقصد کی بات وہ کرتا تھا اپنے خطوط میں. تو آپ کو بھی مقصد لکھنا ہے. آپ کو گیس کنیکشن کے لیے اپلیکیشن لکھنی ہے تو آپ کو کنسائز لکھنا ہے، اپنا ایکسپریشن دینا ہے، اپنی میسیج کمپلیٹ کرنی ہے. تو یہ آپ کو اس میں لکھنا ہے. اس کے بعد کہ سگنیچر جس کو ہم بولتے ہیں کہ آپ کیسے کلوز کرو گے لیٹر کو. تو پلائٹلی آپ کو لیٹر کلوز کرنی ہے. آپ لکھ سکتے ہو تھینک یو اور ود ریگارڈس، ود بیسٹ وشز، یا with best hope, or hope to see you again, or hope to receive an early reply. تو اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے sincerely yours اور yours truly دوسری لائن میں. تو پلائٹلی آپ کو اس لیٹر کو کلوز کرنا ہے. تو سب سے امپارٹنٹ جو ہے لیٹر میں وہ ہے ڈیٹ اینڈ سگنیچر. سگنیچر میں ڈیٹ اور لیٹر میں سگنیچر اور ڈیٹ بہت ہی امپارٹنٹ ہے. اور وی ڈو ناٹ یوز کاماز آفٹر ایوری لائن ان دا ایڈریس. یعنی ایڈریس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم بالکل کاما یوز کریں گے. نو نیڈ ٹو یوز کاماز آفٹر ایوری لائن ان دا ایڈریس. دین جب آپ یہ لیٹر لکھ رہے ہو تو یہ ضروری نہیں ہے ود ریفرنس ٹو یور لیٹر. آپ ایسے لکھ سکتے ہو آئی ایم گلیڈ ٹو ریسیو یور لیٹر. تو نیکسٹ ہے نیور اینڈ یور لیٹر with hanging participles. نیور اینڈ یور لیٹر with hanging participles کا مطلب ہے thanking you. ضروری نہیں ہے ڈونٹ رائٹ thanking you. thank you آپ لکھ سکتے ہو. So this is a short video about letter writing. Hope you liked this video. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.